কই এটা 1 কেজি হইতো না 1 কেজি হইব 1 কেজি হইলো তো কত 1 কেজি আগে তো 500-600 টাকা ই না 1 কেজি 500 টাকা কিলো হ্যাঁ ইন্ডিয়ান তো ওটাও বিকে 500 টাকা কেজি khramjari mayam ponomuko yengbiriba mayam ponomuko ngasi ai laise akogi Surma nodi Turel mapanda Surma nodi Barak hai jukhangni Manipur ki Barak ke Maria matani Barak ke ho Turel ni asishu Surma nodi akhoi saida Surma hai ra khangne Barak Turel mapanda koiba lai Japsha hoye ki Nasige maham se akhoi asiga thangnaba tainaba khulla masu lei meitegi naya bajar haira mayam khangnei manu naya bajar kusigat manipuri bara ina su khangnei se meitei jumnak nifuga helambani ado khunje changaroi ngasi ai dum ture mapanda na nuthin wai puthokpa lakpani mayam yengbiu aduda lakpada saireng musu fare nga masa kharasu takatakate I ahingol saireng ni adu leina puri ni mayam yengbiu mayam leiga ji mitra jahasu to phana jami rupali sing mana leiga ji phono aha du kana mat nga macha sine kene nga macha sine kene leigi ga nga macha se ai mo tata lu khai ni tata ni thai चावल फना चावल कोन कोटा मार কোন কাগিয়া আচ্ছা তেল আর বাইরে গেলে আপনারা আনন্দ মাছ কই এটা 1 কেজি হইতো না 1 কেজি হইব 1 কেজি হইলো তো কত 1 কেজি আগে তো 500-600 টাকা ই না 1 কেজি 500 টাকা কিলো হ্যাঁ ইন্ডিয়ান তো ওটাও বিকে 500 টাকা কেজি মাফিলেন জানা নি আকো 1 কেজি আছে না গেলতা 100 টাকা আন দোকান না বাদ দাও জি না আর से चावल केजी 1.5 केजी हो रहा है तो 시켜야 하나 키야 그 깔리야라 아시니 시켜야 하나 maya matam khaidapina yang biwe tam su thagat chari